D'accord. Mali on est tourné à la catégorie qui est offerte. On y a un émission na beba do Mali on bi wati mna ko sisan fen fo ete ko mumbe ko abaskile do kosobe. On Mali réseau baskile kosobe. On bi wa catégorie qui offert. On bi banjugu dunia ka ko la Mali on la clara catégorie tourné. On bi a catégorie qui est offert rapidement. Banjugu dunia Mali on wajuru kala do Mali kono a donné do Mali ngono du côté Banjugu Doumbia, Malion a munge, on a Mali Shariaoba a Iraka for Kabu for l'apologie au terrorisme. Mamumbe nous balek à terrorisme ou Madjamou, ou promotion ke, ka fengu ma fengu ko a Tchekadjoum, ka sur la Malion ou le Kapanga sur la soufra. Amadou Koumfa, quel que soit Alpha, Beba Kalamaka for, comme Diadim Nabi Angomgo de la Montimarala, à Torobouina. Nyanyinu ya ira ka fo ko ale ni yad agali u to de tourner ro fay na Malion fo akun nga mune Banjugu Doumbia plan na Malion o de ankamana kwa ale nyona ma ba ale nyona mugo chevalier de l'ordre national de mamuma on la jamana to la ka fo ka kuma ka lamene do kuma ka batole do wale fana de association belebele ba do nyemo Malion ni on do ko anan korobe aka association o nyona mugo fasu kana jota jamanyema kuma Amadou Koumfa nunga ko ulu la fasata njoga ina ko ka sababu ke ko parce ko ale dusu bolendo Mali on be kla ka singana me kati wele kati 24 ale ko kereka nangala kati na mina mawere wele tuni bikle wayna jama kulle kum farma nyon ka ndaro ku kunda yoro munga anga nyenyu ya ira ka fo kuma na kataka Banjugu Doumbia kata no fe mumba to ka se kata demela se ama akon de brigade d'investigation na wati na yeli ko nyeka se ka so donc ami kati reso kati alo Somo bedi. Oui, ça va. Bah, on y a un peu mal là. Alors, à quel Mali réseau sécurité. Voilà, on maintenant, nous les Banjugu blanina réellement parce que allez nous en avons pas. À Dakata, c'est une gofasse comme Jama Banyama. À un niveau de là. D'accord. Ton ami pour faire des médias et boss donc l'information pour nous même actuellement marché là quoi donc l'information qui vous passer. Il faut que on va pour Banjugu, c'est-à-dire à Sera Dana quoi. Alors il faut Sera Dana à diminuer bon avec ce gars comment vous voulez non ça dit qu'à pourquoi à être à tout la petite encore. C'est-à-dire diminuer à $100 il va bon il tient quoi on le fait qui la masse de là quoi parce que il y a la guerre quand on a trop de faire piétiner une jamana une kono quand on va aller ka blula c'est que moi vous mais Kati okera chugo Kati okera chugo anga kuma bi yoro muna okera chugo ne akila anga surasu fagala ni mo nde fe ni mo nde anga surasu faga beba kalama ka fo mo timara bi chugo muna Amadou Koumfa nunu yele do kumuna beba kalama ka fo alu banero ni ka seka mo kuma nywanya mamu bi ka on la chedum faga ni njogola est ce que ale nyona jamatigi ba ale filla chugo adusu bora chugo ale ka ngani ba fasu fo oui mais allo kerake alors ça dit que est-ce qu'elle est en bois kaseka ale ko luma jamu non mais quel qu'en soit Alpha sincèrement ubere kanga mine o joni mo ko bere na ubere kanga mine ubere kanga mine
an ka nin to yen hali n'a ye sariya sɔsɔ ko o de nana jamana tɛ nin dingɛ kɔnɔ nɔ ni jamana bɛ jamanaya yɛrɛ la ko a b'a mɔgɔw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la fɛn sugu dɔw bɛ yen a tɛ kɛ o kuma sugu dɔw bɛ yen mɔgɔ man k'a fɔ i ye diinɛmɔgɔ ye o i ye politikimɔgɔ ye o mɔgɔ si tɛ jamana sanfɛ o b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen jamana bɛ ka se ka jamanadenw lakana jamana bɛ ka se ka kalan di jamanadenw ma jamana bɛ ka se ka a kan ka mun kɛ jamanadenw ye jamana bɛ k'o kɛ ni jamana tɛ k'o kɛ jɔn bɛ taa baga jɔn ma. mais kati o kɛra cogo cogo jamana bɛ ka mun kɛ jamanadenw ye jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se ka o lɛ k'o feere latigɛ nka maa minnu bɛ yen ko an n'olu yɛrɛ bɛnnen tɛ an hakili tɛ kelen ye olu de bɛ ka anw ka cɛdenw faga an dɔgɔninw n'an faw n'an dɔgɔkɛw faga maa man ka sɔrɔ surtout jama ɲɛmɔgɔ k'i bɛ taa olu lafasa kuma in bɛɛ bɛ o yɔrɔ de nɔ ale man ka fili ou dusu man ka bila ninnu. mais ko fana bɛ ka kɛ bi mun ka boli mun ye an ka adjoint dun olu bɛ ka circuler ko secret de défense o bɛ quel secret de défense adjoint dun a u t'olu minɛ o fana n'o fana ye ça c'est l'apologie du terrorisme o fana ye acte dɔ de ye an ka jamana wari suyara a ka adjoint wari i bɛ ka wari di ka taa kun mais pourquoi n'u y'a adjoint wari sini u bɛ munumunu na. olu bɛɛ kan ka minɛ u bɛɛ. sariya fanfɛlima ye jamana kɔnɔna la. ni sariya bɛ boli a bɛ boli bɛɛ de kan. i ye religieux ye o hali ni jama de b'i kɔ même si tu as 1000 personnes hali ni million 1 million de personnes de b'i kɔ mais bɛɛ b'a dɔn religieux dɔ bɛ jamana in kɔnɔ a ni minnu jɔ b'a fɔ a tɛ kun fanga la ka bɛ mɔgɔw la o religieux bɛ Mali kɔnɔ yan ni u bɛ fɛn minnu ma cogo de fanga tɛ hali kala don a ni a ka bɛn n'a ye. o de kan ka dabila fanga fɛ k'u bɛɛ minɛ. parce que il est temps réellement que fo fanga fana ka lajɛ ko dɔw ka jateminɛ jamana kɔnɔ kati c'est important mɔgɔ fana man ka kɛ bajabila ye ten nɔ jamana kɔnɔ mun ka di i b'a fɔ ko dɔw ka ye dugumama la ka tɛmɛ sanfɛ mɔgɔw kan. voilà. ale jamana ɲɛmɔgɔ de a tɛ yɛrɛ jamana ko bɛɛ kɛra masa hali jamana ko dɔw bɛ yen n'a bɔr'u kalama i b'a sɔrɔ a tɛ jamana ordre du jour la i bɛ jamana lajɛ problème min bɛ a ka ca donc ministre dɔ de ɲɛsinnen don a ko ma il y a un ministre qui est chargé de ces dossiers o ministre yɛrɛ ale man ka o de acquitter a man ka o de interpeller est-ce que i y'a faamuya donc a tun bɛ fɛn o fɛn fɔ moi je pensais que a kan k'i ɲɛsin o de ma parce que caman de bɛ ɲinɛ yɔrɔ kɔ. olu ko ni ko ko kɛra dɔrɔn i b'a sɔrɔ président ministre dɔw bɛ se ka gouvernement kɔnɔ olu ko jamana bɛ o kɔlɔlɔw de kɔnɔ sinon ni ministre bɛɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la comme il se faut mun kan ka kɛ k'a kɛ an tɛ taa k'an bɛ taa président accuser o mais munna mɔgɔ ka taa se président fana ma souvent ni ministre fana bɛ ka baara kɛ président kan ka se k'olu fana bɔ u place la ni président fana m'o kɛ président fana bɛ se ka tɔgɔcɛnw ni fɛngɛw sɔrɔ ni Maliki nana Maliki bɛ ka baara kɛ bɛɛ tɛ ka Maliki tanu wa. kosɛbɛ. c'est la volonté de IBK. Maliki IBK tun bɛ Bacili bila ka nɛgɛ o Bacili nalen gouvernement na siɲɛ fɔlɔ la IBK tun ko ko Bacili ka nɛgɛ IBK ka volonté ye nin ye mais Bacili ma se k'a kɛ mais bi Maliki bɛ ka kɛ Bacili nana a bɛ ka Maliki a b'a fɔ k'a bɛ ka Maliki soutenir yan donc o dɔrɔn de don donc ministre ninnu caman fana bɛ yen donc hali an m'an sigilen to an ka gɛrɛn na an bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ ministre tɛ se k'a ɲɛnabɔ Mali ministre dɔw tɛ se parce que a niveau t'u la a faamu t'u la c'est-à-dire u tɛ jamana yɛrɛ kama u tɛ u taara ministère in kama u tɛ ka baara yɛrɛ kɛ n'o ye kuma ye quoi sinon ni fɛn fitinin ninnu n'o kodenw de ye jamana kɔnɔna la. mais kati d'accord problème filɛ nin ye ne bolo ATT yɛrɛ a dabɔra de ko fantanw ka se ka yɔrɔ sɔrɔ soutenu bolo mais jɔn don ATT bɛ sɔrɔ bi cogoya jumɛn na e b'o kalama. kosɛbɛ. mɔgɔw k'a sɔrɔ est-ce que fantan bɛ ATT sɔrɔ yan u bɛna minnu ka so ci bi est-ce que gouvernement bɛ se ka ATT d'u ma. kosɛbɛ. a ka gɛlɛn. u bɛna minnu ka so ci ATT a initiative taara de se tɛ mɔgɔ minnu ye c'est-à-dire maliyɛn minnu bɛ yen n'u dɛsɛlen don parce que i bɛ taa loyer la dɔw bɛ taa loyer la mais e ma f'i ka to a la kan ou bien ka taa i ka baara kɛ o maɲumantɔ ka wari min sɔrɔ i nana i ye yɔrɔ kɔni sɔrɔ i y'a jɔ i yɛrɛ ye ne tun bɛ se ka tila yɔrɔ min na o tun ye de n'a sɔrɔ ni problème ninnu ni particulier dɔ cɛ n'a fɔ ko conflit bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ mais conflit ka kɛ aw ni État ni ɲɔgɔn cɛ ko tunkoro la a tɛ appartient à l'État oui mais jɔn de ye État ye anw de ye État ye o anw de ye État ye parce que État bɛ anw de kama donc l'État ne peut pas être plus fort que nous État tɛ se ka sariya ta sariya min fana bɛ anw faga sariya min bɛ anw ka baara kɛ fu ye non 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 o tɛ yen o
parce que ni problème il y a tout le terrorisme. Oui, tiens, mais c'est vrai, Kati. Ah. I, tu vois ça? Ah, non, j'ai là. Regarde. Mais Kati, il y a un là, ce que moi je veux savoir, c'est-à-dire que il y a des tempura banjou et la mounia du souvent à niveau. Johnny, il y a des comment on y va la RPB. Il y a des tempura là, il y a une mouni là. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que souvent, vous me dites, vous ne faites pas pour la voix, mais nous, on a dit que tu as acquis la couche, mais si ce n'est pas bon, avec Chara, Jamala, le bon, on a dit que vous c'est là, mais ça dit que c'est son nom, il m'a marqué quoi. Allez, mon petit, mais tu as quand on gagne la nom, mais les parents ont dit que la catégorie n'est pas, donc, si je joue, pour que vous voyez, on est comme ça. Mais avant la photo, avant le regard, allez, on a pas Sénégal, ça, pour vous, on va vous faire un tas. Bon maintenant kati karamɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ yani k'i bila karamɔgɔ minnu bɛ parce que a fɔra ko y'a yira k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔw fana bɛ minnu bɛ nin kuma fasugu fɔ yani Banjugu k'a fɔ donc maintenant on veut que l'État essaie vraiment u k'u ka responsabilité assumer nin ko fasugu ka dabila. Jonu par exemple. Oh Jonu ye. Moi Jonu ye. Elle est dans ce mec olu tɔgɔ fɔ Kati. Bi fɔ k'u tɔgɔ de fɔ. Olu tɔgɔ fɔ Jonu. Parce que an y'a mɛn ko mɔgɔ caman la. Oh Jonu ye mɛ kuma kɛ Kati. Non mais Kati. Ayi non Kati. Il est temps à dénoncer. On doit interdire ça. On a dit on a ça qu'elle a. Ou bien ça qu'elle a donc on va dire ou bien la dénoncer. C'est-à-dire qu'elle sait que Julie est ta foi. Comment t'as qu'à Julie quoi te me fait ta d'accord. Donc quand il donne l'histoire dans la mata, mais est-ce que nous avons pu répondre Kati, moi tu comprends ne pas attendre budget là comment qu'elle a mouillé dans le commissaire est mouillé dans le cas là. Allô? D'accord. Donc voilà. Maintenant ami continuer à lever ani Kati ka korofo tigara beba donc la fo vraiment ni ngoy malion alibi ami se ka mu fo ni koina on bi fait ni mi wana woro ka dabla ami fe ni mi wana woro malion ko do ka siri fuka siri nundana ko ka dabla beki kuma chukoro jama ko bi ko on bi kala la mali ngona mali ko ni yata ka laje ibaye ka fo ni man biya ani on fana mun biya no malion tiado ambe jamana din kile nga do de futne ne surasi mun be ni buka ta keleke buka ta ke onde mo manga suro surtout jama nyemo e ka bo au milliers de citoyens maliens ka saka ni ngona kuma fasuku fo kuma mun na ni shitane kuma mun na ni miriye mo ni ngoma kuma mun na ni ko chamanye abse ka on surasu da ou bien na gendarme da ko mu ya fa chiko muna gendarme do be beni ka ko ka chiko do nga quel que soit alpha on de ka surasu do mali gendarme de
ni interdit do on ga jamana kono ni interdit do jamana ni ma be ko be ke kan interdit allo ouais kati voilà aya to kuma la profo to tigara maintenant il sera mun foka farani ka kati c'est que ngo fasko no a jate kamine maintenant yani iko fo mi fenga do bantu tale brigade d'investigation judiciaire là we ya nyinga mu yera e be mu kala mu law we mu nyingal kala bon ade no mo ko ni tara re gela me o ma so mo ga gere niveau era na ko so be ko ah la côté to fe no me antena tu te un kono ko mu ma pa di woro anya tiri dare ko ni mo mnera ite tiri na tatu ko folo donc ko je ci à niveau les gars parce que nous faisons ça kiru era ma ko ta mo mne donc pour dire sesi ne produire olu sesi utam na dige kana no na dige sa ko ta tribunal de niveau wana tira pour bien ma ba chido ma bon pour le moment tant que eta pour nous ma fait ni il faut le faire fort c'est-à-dire après tout ma fika do ya o be ke ma flan fort là donc on attend procédure maintenant donc ni abo on fait on est à ça à ko la donc ni mon boro la na information ça n'est quoi mais fais ma fort pour le moment ah et vous le jokala non, fais-moi fort pour le moment. Fais-moi fort pour le moment. D'accord. Donc, maintenant, il sera mon beau profil là-bas, il y a un autre. C'est-à-dire, il y a ma faute, je m'en ai là, c'est-à-dire, il y a une comment nous nous fait, mais on est fort, comment on a quoi qui dit sur le comment je m'en ai on est le comment, en date de comment là, on est là, comment on a contrôlé. Non, non, mais, on est fini là. C'est-à-dire mo kuma jamana in kona iyo ko ke jamana kan a contrôler wajulu da pour que me se ay karamo joli ne gatu ko sobe ay église joli gatu c'est-à-dire pour mo ga fait no famia quoi ko pe na be ke jamana kona na la akira wajulu le wo akira fe état de kan a be contrôler nda ko Burkina Faso be Niger ko ni ga ali pezu sa be ni ga fan temena 1000 personnes ga c'est-à-dire loi do taleno il est suivi, Manamanaga pour les Sénégal. Au loi de la Burkina. Burkina Faso, si je ne me trompe pas. Mais dès que nous avons un photo, c'est un flot ma défaut. Tu vas nous couronner là. À quel âge est-ce que vous là? Nous avons un âge où vous d'aller. C'est-à-dire qu'il va faire un attaque à un sous de regard sur le calme, ni à l'Indiamana, dans l'Indiamana, Tapia au État. Il va te faire une chance à Bomo, ni les mots, il va y avoir des noms, qui a mouru du Grouba, c'est-à-dire qu'il va tout le monde recevoir aussi de l'Indiamila. C'est la petite Amakoufa. Si l'État est à Kamamou, dans ma tête, si nous ne venons pas Bimouba, si nous ne venons pas à la Marfota, parce qu'ils n'ont pas hérité de délégation. Marakamouba, ou pas qui tourne là, ou la Socorona, la Toulé Douma, la Grande Douma. Ça, c'est le devoir de l'État. Donc, on fana fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna an bɛ ka taa problème wɛrɛ la mais problème bɛ ni solution ma ɲini a la hali karamɔgɔw bɛ taa kalandenw ta la tuma hali don dɔ la sotiba kɔnɔ ne tagamatɔ ne ni kalanden dɔ bɛnna ko a bɛ su désertimateur petini a bɛ san 8 n'i bɛ kɛnɛma mun na ko wayi ko ale ka karamɔgɔw ba ka taa ni 100 ale fɛnɛ sɔrɔ ale fɛnɛ bɛ ka si kɛnɛma mais cɔnɔ est ce que olu kan ka se ka kolokolo jamana kɔnɔ kosɛbɛ farati kan ka lɛ o ko la karamɔgɔw anw fa i mana kɛ fɛn o fɛn hali donso i mana kɛ fusi o fusi la état de kan ka nin bɛɛ contrôler c'est-à-dire jamana kan ka taga cogoya min na k'o kɛ mais ni état y'i mago bɔ u la o de bɛ na ni mɔgɔw ye u bɛ nin kuma sugu fɔ kosɛbɛ i y'a faamuya d'accord an b'o de fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ka halisa u ka mɔgɔw don u ka hakɛ kɔnɔ u ka mɔgɔw don u ka hakɛ kɔnɔ a tɛ yɔrɔ minnu filɛ nin ye u ka mɔgɔ ninnu lajɛ minnu bɛ se ka déjà mɔgɔw ye u ye dugukolo kan u ye sow jɔ a kan ka ban. Donc la terre appartient à l'État. C'est-à-dire, souvent, on fait des temps où anarchiquement terrain va dans son tête, ni tranquille tout là où on va cacher. Bon, on fait un mois où on fait un peu là. Oui, tiens. Mais si on a fait, on va toucher la tourne. Il est sur tout le boulot. On va nous faire ça, on va cacher. Bon, mais un peu c'est qu'on commence à faire quelque chose. Un autre comment il colle, il m'a colle. Il joue avec pour faire là. Non, oui, tiens. Mais comment tout à l'heure? D'accord, on a un point. D'accord, merci beaucoup, Cathy.
déjà a tɛ beaucoup initiative na ma pour que bɛɛ bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ ala ka safety bɔ ko kan u t'u ka yɔrɔ la u bɛ se k'a fɔ o bɛɛ ka na ni 1 million ou bɛɛ ka na ni 2 millions mɔgɔ mɔgɔ ka so ka yɔrɔ la. D'accord. Donc Kati, merci beaucoup. D'accord, merci. Merci à vous, faut qu'il voit les merci. Merci beaucoup, on est ensemble. D'accord. Donc Mali on est Tchabaye, donc on va faire les comme elle est Keneka. L'apologie malien, l'apologie. Ko bandugu l'apologie de ke. Malien ko bi jamana kono de. Ko be jamana kono, wallahi ko bi jamana kono. Ni nyona ko nasu, ni nyona mo ba, ni mafasu ka bo ale da kono. Ko mbe ko abiseka na likiene jamana kono. Ko mbe ka abiseka na ni mo akila falifalali jamana kono malien chama yi imposer de ka. Sinon ay kuma do fo al ibeka yarama. Mais andam bazoka. Ko ko be na ketwo yi. Mumba ibeka cha ando do. Na yoro mbe ko mo o mabem homa. O yoro muna ale se ka kinti ko do de ka wa bi woro soro la ko ka sababu ke amadu kun faka mo yi. O ko tigi ko menna ni aw ko ne ka ta an Mali gouvernement an Mali surasu fama les forces armées maliennes ani ka fara amadu kun faka mo ka ko ne bi jume ka bula be ko i ka amadu kun faka mo ta wa bi woro kama ale bina je an Mali surasu ka bara nyuma ko ka ta amadu kun faka mo deme ko an dogonin faga kan korakaw faga malien ka mo faga wallahi furumuso jol be ko mun be muso gana la watina u cɛw fatura kɛla n'olu ye nin kuma mɛn a bɛna mun jigin u kunkolo la u bɛna mun de bila u kunkolo la maliyɛnw n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ bilahi talahi an ka fanga de jugu ma ka jugu supporter an kan an bɛ an yɛrɛ ka bugu ci k'a sɔrɔ yanni mɔgɔ wɛrɛ ka s'an ma yan an b'a lajɛ ka se ka mɔgɔ wɛrɛ wele ale fana ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ nka an t'a dɔn nin waati na n'a sɔrɔla ale ka nɛgɛjuru siraw u sɔrɔlen don nka maliyɛnw nin ko de bɛ jamana kɔnɔ jamakulu de bɔlen don ka taa k'u bɛ taa Banjugu dɛmɛ biji dala nin waati na jamakulu caman de bɛ yen sɔgɔmada in na a ka association n'o ye Nurudine maliyɛnw u jamakulu bɛɛ de bɔra k'a fɔ ko n'a ma bila ko wɛrɛ bɛna bɔ jamana kɔnɔ ko mun tɛ nin u ye taama sabati depuis monument mun filɛ nin ye monument sama l'éléphant a filɛ nin ye Amudala ye u ye taamaw sabati ni ka bɔ sanfɛla la ka na tabakɔrɔkaw caman fana nana fara a kan tiɲɛ don Kati bɔra ka mun fɔ tabakɔrɔkaw n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka kala dɔ u ɲinɛ ka bɛn u ka problème ma jamana k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka du de bɛ ci mɔgɔw ka denbayaw bɛ ci nin cogoya in na fura ka ɲini a ko la mun b'a jira k'a fɔ jamana ye sariya jamana ye jamana tɛ bɛn maa si kan anw mɔgɔw bɛ o de la nka Banjugu fana a dusu bɔra cogo o cogo kuma bɛ kuma la a cɛ man ɲi anw ka jamana kɔnɔ ka valeur don mɔgɔ minnu bɛ yen k'an n'u hakilataw tɛ kelen ye Amadu Kunfa ninnu ka laɲini ye fɛn kelen pe o de Mali o ye k'u ka sariya de na Bamakɔ kɔnɔ k'u ka sariya don Mali kɔnɔ ko tant que sariya ma na jamana kɔnɔ yan nɔ k'olu n'aw tɛ se ka ɲɔgɔn ye ko mɔgɔw bolo ka tigɛ ko mɔgɔw k'a lajɛ n'i ye ko dɔ kɛ ka i tɛgɛ tigɛ i k'i ka kulusiw surunya ko o ko bɛ yen k'a fɔlen don sariya jamana k'anw ka jamana kɛ état islamique ye maliyɛnw anw ye silamɛw ye silamɛ bɛ Mali kɔnɔ depuis lawale nka olu bɛ ka na ni ko mun ye n'i ko k'i bɛna imposer anw ka jamana kɔnɔ a bɛ na ni ko wɛrɛw de ye a yirala k'a fɔ ko kuma de bɛna kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Kunfa ninnu ani ka fara maa wɛrɛw kan fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛɛ muruti bɛ jɛ sabula an bɛɛ de ye jamanaden kelen ye nka a kumakanw u tɛ se ka kɛ cogo nasugu si la f'u ka hakililataw ka dɔn hakilila kelen mun b'u la o ye nin ni Banjugu bɔra devant les autres citoyens devant les Maliens jamakulu cɛ la maa minnu dusu tiɲɛnen don tiɲɛ don ale dusu tiɲɛ bɛ dɛ nka minnu ka so cɛ olu dusu tiɲɛ bɛ ka tɛmɛ ale ta kan nka ale de bɔra o jamakulu kelen cɛ la caméraw jɔlen don i kan journalistes dafalen don ka bɔ k'a fɔ ko Amadu Kunfa n'a ka mɔgɔw k'u b'u dɛmɛ maliyɛnw bilahi nin ye duguci kuma ye nin ma fɔ jamana kɔnɔ jamana min bɛ kɛlɛ la anw ka an ka sɔrɔdasiw de dɛmɛ chaque jour an ka cɛdenw an ka gendarmes an ka garde nationaux an ka sɔrɔdasiw k'u dɛmɛ maliyɛnw k'u dɛmɛ cogo nasugu si la an kana kɛ IBK fɛ o ye tiɲɛ nka maa minnu bɛ ka sa an yɛrɛ dɔw mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ni bɛ ka tigɛ maliyɛnw u bɛ ka u bala ka taa jamana in défend mun b'a to jugu kana se ka se anw na an b'an ka lajɛ n'an bɛ o jugu ka valeur don olu la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan k'an b'olu jugu bila sanfɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan hali n'a sɔrɔla o jugu ninnu o maa minnu bɛ k'u murutilen don k'u ye ɲumanya dɔ de kɛ maliyɛn den kelen ubiyɛn fila ubiyɛn saba tan ye o kɔrɔ tɛ k'u bɛna se ka ɲumanya kɛ jamana bɛɛ ye ni maa ninnu u b'i kunkolo tigɛ k'i kan tigɛ foyi tɛ bɔ a la ni maa ninnu u b'i kɔnɔ fara k'i da k'a filmer ka yeli la ka tɛmɛ n'u ye ni maa ninnu u n'anw ka sɔrɔdasiw de bɛ bɛn an bɛ sukandila maliyɛnw u bɛ taa tugu ɲɔgɔn na an ka sɔrɔdasiw b'u faga u yɛrɛ b'an ka sɔrɔdasiw faga an n'o maa minnu bɛ ɲɔgɔn na depuis san joli joli dimi kɛra cogo o cogo i bɛ ka hali n'u ma se ka fura sɔrɔ a la fura bɛ ka ɲini cogo o cogo hali ni fura foyi ma se ka sɔrɔ a la mais malgré tout o maa ninnu man ka bila an ka sɔrɔdasiw sanfɛ o mɔgɔ ninnu man ka tanu jamanaden wɛrɛw kɛrɛfɛ
o bɛna ni futinɛ de o b'a to jamanaden wɛrɛ minnu bɛ yen k'u bɛ dugu kɔnɔ yan k'u bɛ bamakɔ olu fana dusu bɛ bɔ ni k'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ taa amadu kun fana ka mɔgɔ dɛmɛ mali ye o ye jamana ɲɛnama ye aw delila ka nin ye jamana jumɛn na surtout banjugu ɲɔgɔnna e ɲɔgɔnna wajugukɛla e ɲɔgɔnna mɔgɔba chevalier national de direma i bɛ ka kelen nɔfɛ i bɛ ka de chevalier national d'ale ma mali en 2018 ale banjugu kelen tilala ka na i bɛ ka dɛmɛ tuguni tiɲɛ don k'o bɛ ka tiɲɛ i bɛ ka bolo an bɛɛ sɔnn'o ma maa si tɛ ko maa mun bɛ yen k'o bɛ ka i bɛ ka fanga ko ka apprécier kojugu fo ka tɛmɛ ko dɔw d'a kan mais fanga tiɲɛna bolo cogo o cogo ko dɔw fana bɛ yen an tɛ se ka ɲɔgɔn kɔ bila an yɛrɛ jugu ye an kana ɲɔgɔn mamutu tiɲɛ an yɛrɛ jugu ye i bɛ ka ye ko tiɲɛ cogo o cogo opposition maa caman bɔra ka kuma fɔ o caman y'a yira k'a fɔ hali n'a sɔrɔ olu ti i bɛ ka côté la mais banjugu ye kuma mun fɔ k'a cɛ ka jugu dusu bɔra cogo o cogo mɔgɔ man ka dusu bila hakili min ale ti denmisɛnnin tuguni ko nin kuma ninnu dɔw kan ka fɔ ale ye olu de bɛ wajibi di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bila sira kan ala ka kuma fɔ mɔgɔw ye o kumakan minnu n'a bɛ b'u da kɔnɔ maaba kumaw don kuma minnu bɛ k'a ɲɛɲini don k'a sigilen don bɔlɔ kelen kan o kumakan minnu bɛ b'u da kɔnɔ k'a ka mɔgɔ dɔw bɛ Bamakɔ yan ne banjugu dunya k'u ma k'u ka si u ka bloqué bɔ u ka t'u jɔ kɛnɛ dama de u t'u jɔ a la n'a fɔra ko mɔgɔ kelen de bɛ tila ka taa nin kuma fasugu fɔ anw ka sɔrɔsiw ma ka taa nin fɔ anw ka cɛgɛrɛw ma ka taa nin kuma nasugu fɔ duguci kuma dugu min bɛ k'a kuma min bɛ k'a intégrer don jamana kɔnɔ aw yɛrɛ ala n'a kira cɛ an bɛ n'aw ka diɲɛtigɛ la malo a delila ka nin ɲɔgɔn a karamɔgɔ fɛn bɛ yen k'u bɛ nin kuma fasugu b'u da kɔnɔ u bɛɛ ka minɛ maliyɛnw u bɛɛ ka minɛ ka t'u bɛɛ datugu an y'a mɛn ko karamɔgɔ caman bɛ yen ko minnu bɛ nin ko fasugu kɛ trop c'est trop anw mago bɛ mun na nin waati in na o tɛ nin ye ni kuma ɲɛnama tɛ se ka bɔ a da kɔnɔ ka se ka a lajɛ critique bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i m'a lajɛ ko dɔw bɛ yen k'i m'a dama tɛmɛ maliyɛnw u fɛn bɛ yen k'u bɛ apologie kuma ninnu b'u da ka terroriste dɛmɛ u bɛɛ de kan ka minɛ ka t'u datugu nul n'est au-dessus de la loi anw t'an ka sɔrɔsiw bila mɔgɔ si ye jamana in kɔnɔ yan mɔgɔw n'a fɔ ko mɔgɔw furukaw bɛ ka sa mɔgɔw denw bɛ ka sa maa minnu bɛ ka o baara lankolon kɛ k'aw ɲɔgɔnna mɔgɔba aw lamɛnnen don k'aw ye wajurukɛlaw ye k'a bɛ kumaw fɔ a da kɔnɔ nin kuma fasugu ka kan ka tila ka taa bɔ aw da kɔnɔ tuguni ka ɲɛsin jamakulu wɛrɛ ma wa maliyɛnw a ye fɛn in ta a k'a da aw ɲɛkɔrɔ ko tiɲɛna i bɛ ka bolo cogo o cogo an b'a dɔn ko tiɲɛna n'i y'a ye k'a fɔ an bɛɛ ko n k'an m'an hakilatɔw fara ɲɔgɔn kan ko taara k'a bolo da nin gouvernement changé ko wɔɔrɔ o b'a yira k'a fɔ cogoyaw tiɲɛna nka maliyɛnw anw y'o kɛ cogo o cogo an bilala ale compte la cogo o cogo bilahi anw tɛ se ka terroriste ka se ka terroriste kusaya ni anw ka jamana ɲɛmaaw anw ka baarakɛlaw fo ka diɲɛ wuli an n'o kɛ fo ka diɲɛ wuli maa minnu bɛ yen ko u ka sira u tɛ maa lamɛn maa minnu bɛ yen k'olu hakilila ta ni maa si ta tɛ kelen olu bɛ fɛ ka kɛ cogo min na k'a ka kɛ ten Mali ye banjugu kan ka nin bɔ a da kɔnɔ banjugu ɲɔgɔnna mɔgɔba nin kuma fasugu man ka ye ale da kɔnɔ maliyɛnw c'est très vilain wa a kuma yɛrɛ fɔ man di hali maa wɛrɛw ye mɔgɔ wɛrɛ ka nin kɛ anw ka jamana na ka nin kuma fasugu fɛ mɛ an yɛrɛ ka mɔgɔba dɔ maa minnu dɔnnen don k'a bɛ mɔgɔw se ko ala ka kuma fɔ a tigi ni maloya ko dan ye ni jurula ko dan ye anw ka jamana bɛna taa kɛ mun jamana fasugu ye kɛlɛ nɔrɔlen don a na an dɛsɛ bɛ ka fura sɔrɔ o la solution bɛ se ka kɛ ka critique kɛ k'o ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye k'a sɔrɔ i ma dan tɛmɛ k'a sɔrɔ i ma dan sago maliyɛnw banjugu ye dan sago il a dépassé les limites maliyɛnw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye banjugu ye limite dépassé maliyɛnw tiɲɛ de ka fɔ ɲɔgɔn ye bilahi nin kuma in man ka bɔ ale da an y'a mɛn ko karamɔgɔ caman b'a kɛ karamɔgɔ minnu bɛ k'u wajibu kɛ misiw kɔnɔ an da tɛna se tɔgɔ ma a caman bɛ yen minnu lamɛn bɛ réseaux sociaux kan a caman bɛ yen minnu lamɛn arajow kan a caman bɛ yen minnu ka kumakanw batolen don jamanadenw fɛ n'i kɛra alama ye i bɛ kɛ sabalima de ye ka kuma ɲɛnamaw fɔ mun b'a to dusu bɛ se ka suma anw ko maa ti bɔ maa la anw ka jamana tɛ ci anw yɛrɛ ɲɛna maliyɛnw bilahi n'an m'an kɔlɔsi nin ko fasugu minnu bɛ ka na an t'a dɔn mun de bɛ ka préparer anw ka jamana kɔnɔ anw tɛ foyi kalama nin ko la ninnu mɔgɔ ninnu man ka lafasa anw ka jamana kɔnɔ yan u man ka lafasa n'u bɛ sɔn u ka na u ka sigi u ka kuma o de fɔra ko jalaw u ka na an ka kuma an ka bɛn fɛn kelen kan an ka Mali bɔ nɔgɔ la maa minnu mana k'o ma k'u tɛ lamɛnni kɛ k'u tɛ anw lamɛn o n'anw tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw maa kan ka i da don i ɲinɛ ka bɛn k'a fɔ k'i bɛ olu lafasa anw ka cɛdenw ka sali kan a karamɔgɔ fɛn b'a la ka nin kɛ bilahi talahi an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ye banjugu minɛ cogo min na ka t'u bɛɛ kelen kelen minɛ k'u ɲininka k'i sago kɛ jamana in kɔnɔ dɔ kɛra maliyɛnw dɔ kɛra sagokɛ la jamana in kɔnɔ ten an ka nin ko ninnu dabila an ka nin dabila gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ka nin ta kɛ min sago kɛ kuma mun ka di n b'a fɔ Mali tɛmɛna waati dɔ kɛra la Mali kɔnɔ a tɛ tɛ ka waati kuma o kuma ye maa mun diya i b'a ɲɛfɔ jamana in kɔnɔ an t'o tile la dɛ
il est kana ka ko be mbo ba do il est ka mamu ala yɛrɛ banjugu kelen a tɛ ka waati a ye kuma mun ko Amadu Tumani Ture ma a ma dogo mɔgɔ si la o kɛra o a tɛ to tolore ka tɛmɛ ten kuma foyi tɛ yen ko mun ma tɛmɛ ani Alas Basi fana ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw o kɛra jamanadenw ɲɛna yan fo ka bɛɛ kɛra o la k'o ban e ɲɔgɔnna ma ban kuma dɔw bɛ yen a man ɲi aw an ka ɲɛmɔgɔw da kɔnɔ an ka karamɔgɔw a man ɲi aw da kɔnɔ n'a fɔra ko kelen kelen bɛna tila ka kɛ tuguni IBK ka fanga la e yɛrɛ mun ye IBK dɛmɛ en 2013 et en 2018 tuguni a tilala ka na chevalier national di ma hali n'a sɔrɔ tabakɔrɔkaw ko gɛlɛya b'u la u bɛ se ka dɛmɛ kumaw bɛ se ka ɲɛfɔ faamaw ye fura bɛ ɲini na k'a sɔrɔ dan ma tɛmɛ ni ka taa nin kuma fasugu fɔ masiba kumaw ko minnu bɛ se ka na tasuma wuli jamana kɔnɔ o banjugu kelen de y'o kɛ ATT bɛ fɛn dɔw toléré nka IBK t'a toléré dɛ IBK ka fanga fɛn min b'a la ka kɛ nin waati in na IBK k'a toléré o bɛ faamuya nka n'i y'a jate minɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ nin ko ninnu kan ka kɔn de a mɔgɔ fasugu mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i dan sɔrɔ k'i kan ka minɛ i ka minɛ ka datugu de k'i ye fɛn fɔ mun yɛrɛ tɛ dimɛ jamana ka sariya fɛ i bɛ datugu de an bɛɛ datugura kaso la yan maa si ma kusa kaso ma n'i ye ko kɛ bɛɛ bɛ datugu anw bɛɛ ye kasow kɛ ka tɛmɛ yan n'i ye ko fɔ ko mun ma ɲɛ sariya kɔnɔ i bɛ minɛ i bɛ datugu ne datugura u y'a minɛ u taara n datugu o la ko parce que an ye ko dɔ kɛ ko mun cogo ma ɲɛ o bɛɛ b'a yira k'a fɔ sira ɲuman de b'a la ka yira an na mun b'a to bɛɛ k'i kɛcogo dɔn ani kumacogo dɔn jamana kɔnɔ Alas Basi datugura yan o kɛra o ma dogo maa la o an fɛn fɛn k'an bɛ jamana ko kɛlaw kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko mun b'an ɲɛ dans les jours à venir ko bɛɛ bɛ se ka na nka nin kuma fasugu nin ka fɔ mɔgɔ fɛ maa mun bɛ yen k'a kumakan lamɛn bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ mun bɛ yen k'a bɛ mɔgɔw waaju k'a bɛ mɔgɔw bilasira o ka nin fɔ maliyɛnw n ko ye jɔrɔla ko de o ye makaritɔ ko de video yɛrɛ la n'i ye video ta k'a lajɛ a yɛrɛ ka kuma banyɔrɔ la ko bɛɛ k'i tɛgɛ da i ɲɛ kelen na ɔ an t'a dɔn n'a sɔrɔ Illuminati ko de sigi m'an da la yan parce que an bɛ nin Illuminati de la o ala k'a n'a cɛ janya nin ko ninnu anw tɛ nin dɔn Mali kɔnɔ bi an tɛ nin dɔn sini dɔ de kɛra nin ko fasugu la maliyɛnw an k'an jogow changer an k'an kumacogow changer jamana ka hɛrɛ kama an bɛ se ka faamaw ka baara critiquer ka faamaw ka baara kofɔ k'a sɔrɔ an ma dan sago maliyɛnw o tɛ jamana o jamana kɔnɔ ko sariya batule t'a jamana kɔnɔ o jamana ye jungle anw dun tɛ jungle kɔnɔ yan an bɛ fɛ an ka bɔ jungle kɔnɔ an mɛnna kungo kolon kɔnɔ ten foyi tɛ ka kɛ mɔgɔ la mun ka di maa min ye o b'o fɔ trop c'est trop ni jamana ma bila règle kelen kan ka sariya bila bɛɛ k'i kɛcogo dɔn bɛɛ k'i kumacogo dɔn jamana kɔnɔ o y'o kɛlen ye jamana lankolon de sariya tɛ jamana o jamana tɛ bɔ nɔgɔ la fo sariyaw ka bato maa minnu bɛ sariya yɛrɛ sigi olu yɛrɛ ka kɛ maa fɔlɔfɔlɔ ye minnu b'a bato fɔlɔ banjugu ye ko mun kɛ an bɛ segin a kan bi a cogo ma ɲɛ bi wa a cogo ma ɲɛ sini dan tɛmɛna maliyɛnw dan de tɛmɛna dan tɛmɛna wa karamɔgɔ fɛn b'a kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i bɛ nin ko fɔ sugu kɛ k'a lajɛ ka terrorisiw lafasa anw ka sɔrɔsiw kan anw ka cɛgɛnɛw kan u bɛɛ ka minɛ k'u ɲininka mun bɛ nin kɔfɛ Amadu kun fɔ k'ale t'a yɛrɛ dɔn maliyɛn tuguni ko tant que k'an m'ale ka sariyaw minɛ n'an tɛgɛ filɛ n'o mɔgɔ fasugu k'a bɛ taa dɔ kunkolo tigɛ ko ka 200 kama e b'o tigi dɛmɛ 200 kama mɔgɔ ka 200 o dɔrɔn kama i bɛ kana mɔgɔ kelen lafasa jamanaden bɛɛ ye ko tigi ko 200 dɔrɔn Amadu kun fɔ ninnu ka mɔgɔ taara yira k'a fɔ ko n'o 200 ma sara ko yanni tile 2 cɛ k'u bɛna cɛ kunkolo kɛ cɛ ka misi sɔngɔ ye a maliyɛnw an mɛnna ka ko la a ye ɲɔgɔn ye misi sɔngɔ kama 200 kama cɛ ko k'ale banna anw ka sɔrɔsiw ye k'ale bɛ taa Amadu kun fɔ ka mɔgɔw fɛ n ko maa ninnu ka plan de ye nin minnu bɛ nin ko fasugu walasa mɔgɔw ka tugu u nɔfɛ terrorisiw n'a ɲɔgɔnw minnu ka laɲiniw ye kunkɔrɔ u bɛ nin de kɛ mun b'a to jamanadenw ka se ka sɔrɔ olu la ka tugu olu nɔfɛ u bɛ k'an ka sɔrɔsiw faga mɔgɔ ni b'a la ka bɔ e ka 200 kama e ko k'e bɛ taa tugu Amadu kun fɔ ka mɔgɔw kɔ taa billahi ta anw bɛ tugu an ka sɔrɔsiw kɔ wa m'an ka sɔrɔsiw on est fiers de nos forces armées maliennes anw de machine lafasa anw ka sɔrɔsiw ye dugukolo in sanfɛ yan an ka cɛkɛrɛw bɛ ka sa don o don hali juma tɛmɛnen u y'an ka sɔrɔsiw dɔw faga an ma tila o dusukasi la an ma tila o kuma caman na fɔlɔ n'a fɔra ko wɛrɛ de nalen don dɔw la tuguni ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ ni ka se ka o mɔgɔ fasugu lafasa o ɲɔgɔnna maloya bi jamana kɔnɔ o ye jamana sɛbɛnma ye jamana mun bɛ yen ko o bɛ fɛ ka taa ɲɛ est ce que maa kan ka sɔrɔ jamana kɔnɔ ko mun bɛ nin kuma fasugu yɛrɛ fɔ fo fu de ka siri nin ko ninnu dan na nin ko ninnu ka ban pewu jamana kɔnɔ jamana mun bɛ yen ko sɛbɛ bɛ jamana kɔnɔ nin kuma fasugu man ka yala yala ten mɔgɔ baw da kɔnɔ 200 kama e b'i da fɔ an ka sɔrɔsiw la k'olu tɛ maa caman ye ko parce que ko cɛ ko a bɛna an ka 200 ɲini ka di yan tile 2 kɔnɔ o de kɛ b'ale bolo koba ye ko parce que k'anw ka sɔrɔsiw
quand la gendarme nous tient ma côte à la columa ko invle ko nyumayi di fait kamar ko ba moy batike kana kana ko tchei ni ma tchega wa biyo da ma yali cliff la tchei ni kantike ka ke tchega mi somoy wole ma falaw mo falaw mun be o te sra foshie o bi kantike billahi aluti yere mo ga ta de mo rufe ko to ala ko kurana jme ayi ka ko ni ma mo mi so masala ki ka bitike o yo kurana jme mo ou bien anjele de kurana kelina di ou bien anti dine kelen de la no islamia malion nami dine kelen wona mi mo ndo kurana ko ka ka chuko mun abbe fo ndo kurana ko on ba do tega bitike ka se degra mo ya ni shwende ko fo islamia ko la kata maka mi so ko ti kam tatike mo woro ka ka fo ko ti jobola wa mamu no baraka fana ko ti katike kam bi so ko ti am ti ko parce que o de shaga tigi o de kleniro jamana ko malion anga dugu ci kuma dabla malion anga dugu ci kuma dabla anga apologie dabla banjugu dumbia anga apologie dabla banjugu l'apologie amo dabla jamana ko on de senga fanga do mamu be ko unanga lanyi tikili ubika dadiga nga mbola mamu ma bisaba dongo do tabia ambo ko usigile kufa ni furatambulo ka ke kuma nyina mai ka nyesha nga surasuma mamu be kufa anga tu la fasa jama wara onyenye ko ngora teka dusulu jamana dona tabakoro kaw nu mani nu teka flay o tabakoro kaw o dalelo banjugu la chuko bana ka kuma kam nu teka flay route na ko banjugu ka kuma fo nyedo amadu kuma ka maro se ka infiltrer jamana ka ta tu nu ko be ka numéro ta o ay na ka to ko mali o tu dunia njela nu e mu bo bi dawlo ira marfata una ese ka ira da mo bla nyona ni man nu nga dabla jamana ko ni dugu ci kuma wi ni di faso jo kuma yi fem vitini ngama angala tanga jamana bla ma woro ni mwa kay beda kono fo banjugu tumbia ngane akla amba ni anga dine nyema woro fe mun ndama de dum kuma ko kuma dine ko kuma wajur kala mun mita kuma ngo ko kuma fe ay da dama ko kuma nyoma fe Allah mene jamatigi wallahi o ma batigi alli ma tan bi tukki ko o ma tan mi sika ke sababu ka fendo ke jamana ko ni watini na brigade d'investigation judiciaire de la Malion banjugu dumia ka jama bolendo utalendo brigade mo tika so al an kuna fol dilaw yere ka gere yoro la ko fuga banjugu nyi nga folo nga joni ya wuli ko bina bulistra dmeka banjugu nga datkuwa amanga datkuwa munde kala ka banjugu la aya munde fo an nombre na munde kama ibe ka nenniwa ou bien l'apologie de kama wa Malion ay mu votre rusu kama amuna boli ko be ouverture media killing kaya jamana ngono on datu anjugu ka lafasa on ga sura suyo fuga dinyawli ni kele ndam ne ni biche sura si musara dum l'angolera Malion tutige muso mun be no bi kashira ko bi da o miri u chewla billahi Malion dantala on a tchegelon sana des jeunes qui sont en forme anga jeune mun be ku ka kene ko ni la ko tisra foshine ni njugu ne tara be u chamanga ufa fobi foi ma bwana on mo joli joli sara kele dam ne ni biche mala ka tani ma bakele on go sura sura nasro la ke ebi miro la nasro ki bi do ke ko wi billahi tallahi on ma ngani ma faso ali dusu nyeme chuko na sushila angana ulu la fasa anga sura su kama fanga kera chuko ma nyumo mi jamana kono ma waro bi jamana kono ko mun mana be ko bi ka baraka dola ka so akuma ko kenema banjugu duya ni ngoy nge Malion akuma kera ka bama ko beme an ta blanc na nga ali nyona maba kuma numi ta sura da kono chama era jati kera ko tari munde kera mu banjugu blalina do ko tar feno de ta kono ngo fenda kono de atna sura dusu boy nga dusu du ngora choko muna kuma mundu fora fora o kuma nunu e bro mi de Malion kuma ni dama timena kuma ni ngora kosobe wa jama mun ni kene ka o be ayira ka ko be bitu amara kun fa Malion ça c'est très très dangereux sharia ni interdit sharia ni kuma fasu interdit jamana ko surtout jamana mbi kele la aw makla jugu la folo ko gerera chuko ko do be an kuma chuko jatemine jama nyema an kuma chuko jatemine jamana yere ka nyeta kama mun ba to an to kana chuko ni chuko buru manyo ko wabiyo o le kele jama yere kulela a chama yere kele ko non dado be ga la nyini mun parce que ko che ko dro ko wabiyo dro be kulela ko che jobala ko na so an yere ko amara kun ko
an ka sɔrɔsiw bɛ ka t'u ni mun di jamana in na aw ma se k'o dɔn sɔrɔsiw ye k'a fɔ an bɛ tugu an ka sɔrɔsiw kɔ de fait que u sɔnna ka taa k'u bɛ t'anw sécuriser ko ka taa kɛlɛ kɛ anw ye anw m'an ka olu lafasa de an k'an k'u tɔgɔ duman de fɔ yan anw m'an ka sɔn maa si ka an kunkolo ɲagami o kɔfɛ sugu la mɔgɔw ka ko kɛtaw u k'an kunkolo ɲagami k'an yɛrɛ damaw coro ɲɔgɔn na yan maliyɛnw nin ko in tɔ ouverture média kan an bɛna bɔ nin dossier in tɔ ye hali bi ko tɔ mana laban cogo min na yanni tile ka bin an bɛ bɔ ni o information di aw ma en temps réel Banjugu Dunbiya a bɛ bolola nin waati in na Banjugu Dunbiya maliyɛnw a b'an ka cɛw bolo a bɛ ɲininkaliw la depuis dugu jɛra u ye Banjugu Dunbiya minɛ surɔ anw fɛ n'ale de minɛna jaa ko y'a ka misiri alimami dɔ minɛ u b'u bolo de bɛ su 1 heure ko bɔ nana k'a kalama waati min na kɔfɛ u y'a yɛrɛ sɔrɔ bi 10 heures u y'a ka geribu bɛɛ cɛ fɛn fɛn tun bɛ so kɔnɔ k'u ye bɛɛ cɛ maliyɛnw hali sɛw hali wulu minnu bɛ yen n'u bɛ da la k'u y'a bɛɛ cɛ maliyɛnw tasaw kolonkalaw u taara n'a bɛɛ ye maliyɛnw ko bisi mɔgɔw taara n'u Banjugu k'u ye fɛn bɛɛ cɛ ka taa mun b'a to ka se ka ko tiɲɛ dɔn u kɔni bɛ bolola nin waati in na k'o bɛ ɲininkali la an bɛ fɛ hali bi ko in a ɲɛ ka ɲini mun b'a to nin ko fasugu fo ka siri a dan na a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ jamana kɔnɔ bilen fiyewu a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ Mali kɔnɔ o de y'an ka laɲini an di Banjugu contre la a jugu t'an ye nka ni mun fana kɛra k'a ma ɲɛ jamana kɔnɔ ni anw ma bɔ k'a fɔ maliyɛn o y'an bɛɛ kelen fasoden jugu ye ma deli ka fɛn k'an na Banjugu kelen a yɛrɛ delila ka na ni plateau kelen kɛ ouverture média la yan nka mun bɔra da kɔnɔ maliyɛnw a cɛ ka jugu a bɛ fɔ nin de ma ko l'apologie au terrorisme maliyɛnw ka terroristes k'u ka promotion kɛ ka terroristes lafasa maliyɛnw terroristes yɛrɛ kuma man ka fɔ maliyɛnw fo k'o fɔ jamakulu cɛla k'a fɔ ko olu ye ko dɔ kɛ k'o ɲɛna minnu bɛ ka fali kɛ su ani tile nin y'a san joli an n'u karamɛ ɲɔgɔn na u bannen don an ka fɔtaw ma an balimaw a man d'an ye an n'u ka kɛlɛ nka olu murutilen don mun na n'a fɔra ko bɛɛ ka muruti ko k'i hakilata kɛ o ye o t'anw ka jamana ko bannen yan olu lafasa yɔrɔ ti yan fiyewu u lafasa yɔrɔ o ti lafasa anw ka jamana kɔnɔ yan dɔ kɛra tiɲɛ don an ka 1 milliard minnu dunna k'u bɛ sɔrɔsiw ka minɛnw na hali n'olu ɲɛ ma sɔrɔ furakan ɲini olu la maa minnu fana y'o k'olu ka minɛ anw dalen don Maliki ninnu na koyi an dan bɛ Maliki Kulibali la wa an b'a sanga dugawu la an b'a dɔn baarakɛlaw u bɛ baara la duguma ko bɛɛ tɛ se ka fɔ maa minnu ye nin milliard sɔrɔsiw ka minɛ milliard k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ datugu kaso la baara ɲuman joli kɛra u t'o fɔ baara joli kɛra mɔgɔ joli datugu bɛ kaso bonba la k'u y'an ka jamana nafolo dun o ti fɔ maa si da kɔnɔ o baaraw bɛ sen na hali bi dɔw bɛ ka ɲɛɲini minnu fana bɛna minɛ ka taa datugu tuguni faso in bɛ dilan bilahi maliyɛnw yɛrɛsago kɛ réseaux sociaux kan yɛrɛsago kɛ télévision na yɛrɛsago kɛ radio so la maliyɛnw mun ka di dabara ye k'i b'o fɔ o bɛ dabila Mali kɔnɔ yan n'a ma kɛ ten an tɛ kɛ adamaden ɲuman ye an bɛɛ bɛ kɛ i b'a fɔ baganw jamana bɛ taa ɲɛ ni sariya de an bɛ kɛ adamadenw yɛrɛ tant que sariyaw ma appliqué walahi u b'a yira k'a fɔ k'an ye baganw ala kana n'o ye maliyɛnw nin ko mun n'a bɛ senna tan an bɛ segin ka na ouverture média kelen plateau sanfɛ ni kana se ka information ta don aw ma a y'a template to ouverture média la an bɛna an balima dɔw fana reçoit ouverture média page ka sɔnni minnu denw bɛ coronavirus in na maliyɛnw u bɛ Chine dugu in k'a tɔgɔ ko Wuhan datugulen d'u da la u denw olu de bɛna bɔ ni ka kuma mun b'u kun k'a cɛ u bɛna ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye a k'an bɛ sɔn merci à tous.